disi iritulo fitina ufitina washecheni na mizinga na bunduki tasiri tambalia yamlishe mueleze wakomoro wakabili amurongo shizunua gamurongo mwanangu shizunuati zinu hadisi za wasuriketiri hadisi wamina ufikiri zizo zimetoatozi Koloneli Azali na Bedina Sanali wasinyi katiba hariwalisi wala mwali hizo wafanya wakomori wakubali ikia taarifa hizo wazihabili na murongo. Marhaba waangalizi watukufu wa Facebook FM. Power off. Waishilizi watukufu wa Radio Kazi. Ondikaya onga mrulunga harima ya malahu matukufu ya hanyu. Ze siti mbali na mbali kaya o zojifunga tana nasi ili utambaze mipango yenu harima ulemengu. Kabla hanajanji harima mpango hatu wa leo baada mpango njoka za kifu ngarjoho nana harima ipundu la kutualite kaya o skwale hunu ngejohanga la holio ngabo madaitimbi shanga ngarjoho nana baada ya emission hatu mahususinu uskwale hunu harima mpango hatu wa junduo kaya o leuri karibisa bwana Abdurazak Razida shale uri karibisa mkalimani waheze jani buzilo kinyume ne serikali ya Gwanzima ama uskwaleu ngarjobirilia masuala menji ndondondo ili rinanuwe eri landabi ngarndonda hubi riwasuli ndabi leo 2020 leo banu tarehe inu riloniyo ibanu leo iwafikiyo tarehe 16 ya mwezi wa November ya opposition ilanda hobi wasulinda hobi leo bwana Abdurazak Razida ngamjohonika omrongozi sula udi wa Komor ngeri jari nji harama ya masuala itimbi ikaya ho ria hansi harama sheka wa shamanzi Facebook FM rijeri hadi simbabe la sinawe manama mkalimani wa hizi jani buzuloki mime na beti salama. Waangalizi wa Facebook FM nane mbawa za matangazo mbali na mbali kwa ujifunga sana ne Facebook FM ili watsambaze matangazo amdonge fursa yenu nibushirie khairi na salama harma Komoron pia haundi tamke kabla hazana gozo nambia assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh abenge kabla rahujandise masuala parce sisi wanajamu sijua udiwaza uniruhusu ndenge dakika nzima basi nishukurie Mungu zaidi wakaundo raziomba misirini rombe Mungu ajo wasude kamgo avenze ho jimli fwazo pia manaka jatso kanti harmo mpira ba sha ho jimli fwazo pia ziwasudi ha salama hamnamna kipu hatu wasudi ha salama usiku wa jana ribeshele marahaba wana ikaundo wania weberamu ya Komor hautendelewa ni Amirabdu rombe ka ho jimli fwa hatu rijibiwa ngarsiba mwejananyi na nanungura dushidar zifanya ngarjo zifanya iliye Komori izagazar mwejunia kamili hena mna kaundo runao tena hema onezi manango jukarma ezetele neze radio mbana mbalizo bonze kwa jatso rivumbua shasi wa ushidar jitukuze ili wajibu warivumbue watsena kawa benze ina mna kaundo joshu kuria abenge garumbao maendeleo mema ne garubushiria maendeleo mema ekipu nationali na maendeleo ya uheza juu ya nsi ya Komor yode ndongo ya mando na kanzandrenge manake tunji harmo mpango abenge ye Komori na hea hautukuziha harmazemba wambali na mbali ranguye sport shaminhum de economy no msomo no nono baizo de zen kunkunkunku ngerjer dotsaha ezadunga botsena karjamba zontiti shamyezi muna tukuze Komori harma msomo harma unono harma amani harma akiba iji harma culture na sport nezadunga bwana Abdurazak Razida haunji harma masuala hatu ranzio mahaziuzi ili na 16 zichaguzi za leo hakaya o shahirishika na bwana Dr. Kilodon Harmasho Shamwali Colonel Azali Asumani harenge riasa tubeti salam hahumshidani
nyinyi opposition leo msuya hanyu mahususa atu hamandani UPDC kaya mkamteleza Muhammad Ali Swadik lijoka za chaguzi hizo dumara handani harumai Afrika raisi yakautende ha milvua kelebe shelangu kaltibi yakautende haruma nchaguzi sha ranziba la hata na banu ni harbatu minji wanja haruma asizi habadile sharia hainjeza ye mandar kanzare lewe nyinyi opposition de Panzalila 2016 mwaka ushindwa ibaba lo utungu wa hemaraya umakanezi wakanza wa mwone seni utungu ibala azali makatila kama haba nusoni mamara ya bahanu kati kanzare lewe ranzi yemilivua ila yakautongeza azali alora isi leo nyimdenge tafsiri hindi nyinyi opposition andani kabati no wosko ujiri zitoka sono msomo hazo no. Garjoao namna kaundu rakaya rikana pouvoir kana yezi bano ritende za Mohamed Ali Swalih harma eze votizo ni ma vice president wa hai kaundu ya kanao mungoni mwao msaidie sha omsomo mhura urenga dokana ngelazimuo wanduwa elewe mru wa politiki na mruti wa politiki wa politiki yatende politiki wa msomo yatende msomo wa dima yatende dima wa hakadha shari tido tunda wandu hasuraya bahari je suraini yoka namna fulani atafsiri ya ukana ekari shindwa juzi ni azali tiukazala kanjia mahabani manano tipia ye nguzi juo kakarma desesport total yani kajaka ufikiri ya ukabano saminga mjo kajaka ufikiri ya ukana balaba hana joka wasili shabala baha kiswa ya hadithi ya mlimaji ya paruhenda honze ndaundu mnadhibu mtiti hamrengola mnadhibu mtiti hausikini ya idhibu ila arenge haja itsanganya nesinyama zahe netsoka mbe haugonzi hau zinduza edido kuba kanzima akaza bala edhibu dwende hamwale dziwa bala abu yakauhamwale dziwa harumwe mbe na tsorengeza kambe edhibu enda hata irendi ha niduhazi abasanongela dimu yenshe namna kaundu ko yenshe ila mbe kaurenga kawindo la mwana ya mlela ola mwinyi huirenga ya iti harumale pashe kajatso itowa ya ibalende la tsomsiruni shahiran sibala haja usiku anzara ndi haraka ila dhihibu ikauha ili zinyama zila pia ikompiro la mzazi yako hamsaledziwa atafsiri ya ukana dhihibu ikawa yoche yezinyama zikazijate ya mlela she dhihibu abo yalona mvu hairenge haili hatafsiri ya ukana engeti sambinu wa mdunga azalika jajokabo sawana njaba dhihibu sawana dhihibu namna ikaundu yafanya dehedi lo wiyo dehedi lo wiyo katsa utsatsa yarmazen donc abwenge andar lesu ala ilo rishindo hawanrushiwi yo mwendo 1% hena mna kaundona sha sukari shidwa harmazen zia kaundo za ladhimu sha haida hamaja liswadi hambanga mkubali ukati shindwa ahanze amani ne maendeleo ya hensino sha tsukabala kabajaju kana ndongozo hamba tsukakabajaju kana ndongoza karifanye no tsukando karumie mvu rikana ndongo zinji mathalani seneke dinamna zevoti za vira harma mji wakonga rjua namna kato wa hafa wa voti rjuka rijua rabanga rdunga uri elimine biro mbidindaro za homjiwo abo joka itosha shari wono kana ahaku ya itendeo densi shaula mwenye dipashe na ula mzazi mwenye humlela masikini ondoro ha 2016 harma chaguzi mwasuri harma daraja ukana ikaupasa bandurizaba wikenga si harma wakati wa kampani wadigo dinamna sharia shakasha hanti ama wajaba habilwa asizi kaya ozi kazi habilwa ni mzee wangu adibezi silimu ngona mdemo bani kaundi ya lala ahanza wandu wafanya verite reconciliation ama wondo bahani kayao wanuka bakando bahani opozwe kauje itawa yani itawa harma yema so harma siasa au kana ngono so kana opposition kwa jarenga funfu harma mbuli azali champ libre hata leo ngwende leo
urenge msomo hindi bwana Razida asizo kakamwende hujaharme referendum za jiri huja leone hawari yensho makatiano bwana Razida hujo tamkaji haufu lesuala ilo jema ngamla bondondo vale asizi itekeleziwa ishemeleziwa le 11 août 2015 naam ne namna kahuja dabwa mawatania wanuana wa hespora encore une fois wakati wahenda la renyo da namna kaufanyiwa wakauha wajaza wiyenswararu yifanyi habo place de l'indépendance alibazi selimu hazishemede za zinongo hizo basinga mzambo nonondo silaka wakaribu na Dr. Kililu wakati hiyo yasizila engei Kililu na UPDC wakana pupa la ukonserve pouvoiri rijoka rifanya asizila ewa ijoka ifanya wakati wa Kililu emana yefikira ya bazi nwa nyanya onti pakodi ngoni mguna warehemu wahafa walona muomgwa wantina muomuja mwinji dokanari fanye asiz wandu wambeza jirinai hata jehunde sindinia tournante harme mandaila ilie saila wandu wakena uwezo jimla ubana ndo ladhi mwende wakati kaundo ulio wede fikira ya kana waze wakantendeza no wezo sha Dr. Kililu haone saukana ekatsundo hanza ni organize asizi mimi na singa si harma ut yabonga sama mwe ya mezi mitanu haumine ya organize ze voti za uja ya rengoe badala ya yabonge joka hama ngwanzu yafanye pupa ya conserve ye pouvoir jalewa zalizo yafanya abwenge yefikira nku ya kaniyo yakaya hansiwa à l'intérieur ya tsuka uyamba dukana ngarenda harmaze voti ye ujohunda ya ja organize ze asizizo ha tranquillite hawakati asizira kaula dimu wakatonda safanya mahamira runa Kililu wandozo organize wandake nafasi wando fanya chizo zinti za azali za sizinu kasele zinti za azali na zambe ndondo wandojo welewa hina mnazano kaundo za jiri donc abwenge Kililu asaliwa ya kaharaya wakati enda onea manele pupakanilo ze votizi organizewa yodele pupakanilo yeye eze votizi organizewa so hambia tinda sisi koma makamtufanya ili no yoko tendwa jina idiri tijo conserver pouvoir manenge dwanzari fanya mwe periode ila ya bwe pouvoir tukar obliger votizi pulwa hena mnakaude asia kaula dimu ifanyishi yabo ze votizi jo pulwa mujahindini ijo fanya mamezi mingabi mwaha nsujua amuraji jo ka oblige zipulwa wakati ula yabo do bani kilo mbakana ntsuhanza ni conserve yezinu au-delà ya hele 26 mai 2016 donc abwenge ahonda hara karma zinongo hizo azali haja kansi bandi afanya maha yeye na bahindu hajar mesi juye ya dungabo afikiri bandi ya maha umahamili owinji hajaba basanti kubali nifanyeze asizi shawo kubaliwa hiyo fanyeze asizi maskini na mguna warehe mubahatanga mina ngam ekehikma ngungyo njema Abdallah Zamba hazikonfirme uka hadiside na mzebazi aliselim rahai Jafa hamambia ukana ntina humswamihi azadi manaha detourne ye vision kaundu rakanio Ramiro wanama yabo bana kajarwa sulingi dukana hakika dizo harmazi asizinu wakatira wa sud harmazi asizi bobeidi mitila wa uzamba ye opposition duandru wa mando warengeze asizwa zibahara rahane serse no ndo akauka ndo akarme mouvance kabatsi mndo mouvance ujo hujabano ya jambe ukana hakovokar mabunjidio la husu ya asizi ekamitide na mkovoke shaka mtu anihindi abuga mjo abutsodo hujautsido tsikena pupa ilonga mlijibuza na ngozo tsipia donc banjari jari kanti rikau fikiri namna asizi akauladimu derule ni namna kaude zendongo za husu asizi za kaukaya rijari hundru azali hatoa dekre ya kaukreye hindushambao sepan hatoa na dekre ya home konti ni mwendeli wa hizi ndongo hizo abunge zendongo hizo riono ka mvula nao izo yanzuari wasulishe sidabala waze wahamba ani ishiyauti jiafilishe ujawele wa ndondo maranti babu kama nzuru janza ndondo dokana inamne dekre ya kaukreye sepan
na fikira mnaka ya kauhone sato na decret mbili kiasi kao ya créer sepani haito siku yoyo ika 12 chamaka wa opposition kayabo rikabo kwa shaindo gotiduka watilwa ilazimu rijone mnaka undu akautilwa yotsi mnaka ulazimu ikaye ilazimu sido ribalie madzina yende iliwa kendi maka independance totale yeze assise. Donc wakati sepani total na we budget sinda she non shayo joke she sirikala tsima pesa ka automatique mambo kashanda wa non tija non kabaja inuti karjamba zalida ringi mapesa nduza ya ja rumidi yabo non ya otsia ha nyondo sia zima pesa non ya henti wanwada fikirienti zima pesa yao non baranzi shobobe karja kanza ndira kensarma asizi rifikire maendeleo ya azali shar kanza ndira kensarma asizi rifikire maendeleo ya henti abenge mapesa joka urumishi hayabo yao ya henti ketunda asizige mkete fikiri tijao nordele armefaziyo kartiwa ukari namna imba libana salamu pango wa jundu basi no jundu bado karakadi jundu ondo tikana ndo kana unajua kama ile ukana andale suala ni jwa uji parce que na mwanzo ni démontre sheka unjua nyanye ndo dunga uko na shida waishi shanga mwanzo ni ndo ili ndishika sheka mwanzo no ekaunjia kuna shida welewe ndo ina rendele voilà na rendele donc abenge kajamba asadia tu mapesa uhao sidie hahe ya la vumbulani we gouverneur waeshe siwa la gouverneur wakala wahe manati gouverneur ya votewa wala gouverneur mgazijaya hamba ukanara nge mapesa miliari harengende ya utsido ramba ya to mane ukarjanja armaze nongo hizo ne data gouverneur ya mwambie bamgwa jala tatisha radio kazi usawa ya kawiyamba leo bantras donc utsido ramba pesa ramba ya towe ramba ya mapesa juko uladimia roho ya armezi asizi yao mapesa ya juko urumisha mwe daula yao mapesa serikali what's not a problem. Donc shabura jara mona ya toe decret ya sepa ya ye decret indwa jina beseba la de namna fonctionnement ya kaulati muyende ya kaujeto la 20 jours après ruono ka unubu na sio do ban et ça yosi si opposition hojimli fuhatu wakati mimi na kanata d'opposition arme côté arme exercice rijari wonana riamba ukana eke ritmunde inu abor sariele wakaishwa zalianza sideze fikira za adibazi selimu nwanyanya tidwan makafanya protocol tinda yabo brazil non tinda yabo parce que yanglama dukana bubeji nganzo ndo ke hashiri le wabora ziara tuhenda ke jazie ke asizi ke jafanyishiha ya asizi fanyishiha sha ezendrongoza fanyiwa ze fikira njema za twaliwa pia harmwe asizi gamundu hamba ndrongo kwambe seka mtuzi jua banuye komite wakawa kreye wandu wafanye suivi mongoni mwao waka doktori uledi waka gigi na wasatsena wawenda hata wahantuar mabiro beti salama et quand je trompe chazali haro autoa et décret ou normaliser endroit parce que wa udajoka wao zefikira za hao si referendum wala si constitution haula ukana zonga doza fanyiwa shabaka jumkeni ka priorité non priorité si referendum sisi zo dizo sisi razeleza mara zo dizo sisi bobeji waile rele wandondo ramba ukana izuwi yanzao ekaka jatoa decret ya la lusa yesepaninu gonelewa ya la lusa yesepani ya la lusa maendeleo fonctionnement ya unaweza kuzonsipia rajara kansi ya ito harazi za muone namna kaulu raifikiri ya bursa rele wakaishoia nzao dutsuhenda yendea kamjaka hoenda baada ya matushwa na decret not ukaka jaka na decret tidao tindizo dabukato wa decret hanzeza tsula dimu sato decret namna kaulu ndo afikiana wandu endede harmaeze asizi si ukaze ndongozi dolo bitsalama huja iladimu zile hunu henda ewa mkanza nyinyi no yudi namna ya kaya sukarika hanza yudi namna ya trace wa asizi ye asizi waki komite ya kauladimu ifikirie zindogozo nsipia ibalie zende hula d'ailleurs ekangwa shele ndondo ye betisalama ikana representa mzima ngalo nao shabo kitsuone sauka yudira kautsaha yabo ikana armando za kabla ngamjo bora karatiba leo la mangasar majundu ngamjo problem endelea mamba kamjenda armwe asiz ba
namna zenongoza ndisoma doni muono kaula ubunasiwa ukanaisho yanzao sido ufikiri ya nchi shado ufikiri namna lazima constitution ibadiliwa ya prolonger manda ya hizo ndizo sisi raia erori kamsona ka erori mafanyandi ukana harimeze assise ikamka mwende beki kamja kama njarma harimwe decret okay decret ila ya kaupanga wandu akahendesi laketa ka urenga decision ya kaupanga wandu akahendesi ikamka mwende harimale bango lila Mamadou Sambize wala pia kawende harimeze deba wene wafane deba warongo wa hantize ni shahidi jukane leo kakwende harimeze fikira za babanu azara torengeza heba mtone kamjo kamumpari kwa shawe beijing nzo wele wendongo nzima wahenda wanu harimeze asizizo wende wandu enzakidi hana Mamadou wende wandu enzakidi hana Sambi wende wandu enzakidi hana ondonsi pia wandu wonde waponde fikira za maendeswenti na msikubali hizo fikira hizo fikira zote zikubali na hata ngelonga mira isinto jorenga ze fikira zo bainzendesi swamba kajafanya kajarenga nusu harenge nzima de fikire ya hahe ya ulalusa ya constitution d'ailleurs hata kanda nzangalie balalu bana kanda towe cour constitutionnelle directement yoke karja valide kama mafikira njema no eze fikira za marazu zelewe eze fikira za hamba yabo valide zo njema kabati mdujo ziharaya sheya zalie yeizwenda renga harengeze fikira zizo pia za maendeleo ya henti haziro dingoni harengeze la fikira rakawuzitawa hizo arengandazi haturengeze hai constitution hajabadile constitution no abo yupandonda jina ekangwa nzo ni hukumu za maudu abo hurate nzo ni hukumu zabira no manajamu mduka hamba kaba nujofanya cha anambukana kabati manajamu no ijokiri no example ikililu hatsuharaya amantuzifanya nabo zikazimfaisha manajo kaka president ma mesimitsano mjuma bala awo mjuma bo tena natso amba donc no abotsika no nese ukendo ngotsinde hedilo ndo kwarengeze fikira hizo banu ngabandwa luna fikira za maendeleo etsino utsorengeza kaondo tsipe owa yamazadi utsorengeza helilo unaelewa donc utsirengeze hedilo wanondo komoro tsipotsi wa yamazadi kama zangali wandu wengi no sizizo watoro hapi yakana mana waroha ngabo jamfari ngabo mana waroha banutsangalewa mana rabe problem politique wao na rabe kazo problem politique ekaranzana ndara mpondo maendeleo shangalia rahaize asizi jandini ngabo Idris haroha na Idris côté politique yo société civile ngabo madame Abbas haroha yoti politiki yo côté société civile etc. Nwadunga bontipi parce que ndini wakati yo ajawa ile wakakweli izo azalianzao tilimendelo ya henti izo yanzao do badili sharia ya jihensi yabo ya example izo deze fikira nzima harmaze fikira shimina jana wakwambe sele buku la fanyo harmaze asizi ele buku yilo na takriban dans le 1000 pages atsodarenge page mbili ndaru aziaplike domshaje sharia ya hunde namna ya usuprime tournati au ya bibalangwa améliorer sur tournati ya fanyima kume ya kensi yabo bandi yabo jambe tsena ngo badili sharia tsena chaka na wasuli yabo ngarsina tomani donc abwenge e opposition okakwarenge funvu ketsone sakabo zefikira njema ka japondewa shaipo usema na tsurenga funvu dabo kawaelewa ka objectif ya zali c'est des fikira za hende science des fikira za ushanje sharia zo ndizo yakauzanza zo ndizo yakazamhafidisha zo ndizo yakamneresa yakanaze rongoza hizo nsipia yakatayari yarengema pesa dunia ya komori kamili ya rumie idia badili ya sharia ye preuve harmaze fikira pia za degajo harmwe asisi kabati ndongo ya Tanzania ekati ndo badili ya sharia no mrwari ya sharia harmwe tsiatu bwana Abdulrazak Kurazida hende harma zemada za hatu harmwe asisi harma referendum olunga bobo harma ka ujamtele pwani opposition do hujamrudi harma referendum kaka mshindi mwazia yewe keke ibiri kutoneka kweli opposition ikuwale abantu yabo yakana kamjeda harma asisi azali hende harengeza ka homjibia hazitanziani chaenda harma referendum hende hamla zalinanzaya odiho mwambe wanro hanywa tende wawe ekumewa hawende wa vote wakubali kamtona kodo wana makaujam vanunga mabulongo nzebobe haina ndonguri ko ufanya harmwentinu haina ndonguri jo ufanya harmwentinu kabati namna wanatujo hunda errori wandu ari hawandu yo itwetsani ha hondondo parce que leongo ambukana
joka rende rivoti no sonsi pia yewenga wena tomanizo ya kikarende karja rende rivoti no yeno jo passe hina mnara kaudura kaunarma izeno kuzafanyishia harma basabura henda abura tsuhenda ngojo kwanda ji déplacer kwa jawa sud ata 7%. Kajawa sud chabeka 1%. Baisha 1%. Shahuoneza fanyishia. Unaelewa? Donc awenge leo riwa sud arma phase. Effectivement, ramba kartso darme assise. Surtout abo tijibiwa. Banu karja pora bangarizia au assise. Ewa. Karja pora bangarizia au assise. Wanda tsidori wasido tafsiri namna ndo jina. Ramba kartso darme assise. Karja paru ha bangarizia au referendum. Ramba kartso darme referendum wandu na tsende wa vote. Wandu na bakishoma halauni hao. Izo sisira hamba. Effectivement wandu warishidia wende kabati mdo hende vote. Wandu kwa agenda obahanuza no kuzontipia wandu aziono wandu ashaze commentaires zontipia zafanyiwa ni observateur wa jeni harmeze referendum e aboke jazia harenge afanya za jokanda afanya nontipia abasenga jarme fazia bidi dia husu les élections présidentielles sama mjarmule atami ni buli nisele swala ranzi honja yao endelea wangabo do itapare etap tabastab sufsaidi ha rizembu ni bonze haunisa ukana opposition afanya erreur wa participer harma zini chaguzi za 2019 ukana ndo ka hilo logique ya ukabanda mwaboka naye asizi kamtuenda baula ubina suya referendum ulamkata kafu abando kalo kana abo asizi abo zini chaguzi umkata majwai ujenda watambali ya zadia rdia rangia njonzi yani shawa mmono wakati huo mbalambio mwende bahanika yao muhafidha sheso shamwali bwana Fazwid ambokana makatila mkane jini ya rauhani anike jini heya kamtakaona no mtukaona beti salam niwaza zila mahaba pia mavumbulo uraisi hena mndo makatila hanuele koti hende kamsona bora zida ukana mkalimani wa opposition kana ndo halu kweli kweli makauja ani mtambaze ntada harma opposition harma obahanu yabo na Fazwid waja hardama ukana le potoku mafanya ndio bana ngefomva harma tena ni chaguzi zila umetamka cho pande wene Joseph saidia no bano haina mdu hanu namna kaunda ko wona dizuramba obana leo ngwari ya kwize wao aborasunda ravoti ngalia ubinaja namna kaunda akansi ngara kwize wao aborasunda ravoti pia yewi ayeno ngari ya kwize wao tidehedilo shabura mbartsende wando atsuhenda ezajirindi ninga mzijwao leo sisir jaramba ukana ngarendao harmaze voti presidentielle bijihudu marmaze nongozo nsipia na mimi nsure greta borahenda no kabatsa ta regret afamulabda ngabo regret ya disposition la dimur zirenge bobeyi nazanga mzabondondo banando kingwajalia ekanga bondwando archive ze opposition zem ambesemi de najoka wa maudo harma archive opposition manazo nsipia tizianshi tizendele harmaze nongozo nsipia wakati rajara kanda harmaze voti za election presidentielle mimi nsuji soborahenda mananderi wonesa irange ya kweli ya azali dirange namna ya hahe bina obeyu sido babo kujamba ndongo ka ujishangaza unibuli no abotami kambe nuo baneka bezara ka ugotujishangaza amazo gozielewa ya ukazali unafikiruvu zongo zielewa unaelewa basi duka clear yabo zaka zora ka ufanya hindu ngamambo ndondo ngajada mina ka coordinateur wa hema candidat sipia kumena mweja basa muhambie bobeyu mois de février riantishia ya commission électorale ya wa demander rendez-vous ilinde round explication ma candidat wa ontipia riantishia ye PNUD awe Nations Unies ili runde réponse ya hizo ndongozo zontipia riantishia ye cour ila ya haheila riantishia armée riantishia ye président par intérim ya kaya gonelewa wandu wao tsipero demander rendez-vous président par intérim harikubalia renderi monesa zinongozo tsipera kandar monese ho jimli faize pora monesa zo hazikubali comment ça tafsir hindi rikanda ramone parce que rikaushela boraka wona e magari ya serikali no wa serikali ntipio ka exigwa do ndar me campagne obalie magari keja legal mongoni mweze pora kaonesa ye président par intérim hazikubali zinongozo mgwajela ide kina wakaenda monti gonelewa rinde harma e commission électorale ya jaza tu renderi waono riwaonesa ze position sipia wazikubali ukakwedi ye kurukuru waranzishia
warambia kawowo kwa na ujua ura contre wandu itsoka uyonsi ngwa konsi yo hena mnazozi pa joka uderule waje wa juge wa hukumu yede ya hao kwa ja receive shawari jibu ye arme eta major kwa jari jibu Ewa. ye eta major kwa jari jibu zuga mzambo nondo rijari kawa rifanya lettre de rappel raiveshi ya eta major fin février début mars ya utsahe ra contre yo ili ndira tahadhari eta major ndongo za ukadi zila wajawazifanya manarika uzini kazi nani zojoka uzifanya ye majeshi unaelewa rikautsari unde neutralité totale ya majeshi Kwa jambo receive. kwa ja receive rianzia barua mbili ikawa mabeshe maudo mtu kazi barua hizo uone ye décharge waifanya ya ukakweli wa receive barua hiyo eta major kwa ja receive zeturumbili hizo donc abo ngabo kama swidi harbaze ndongo kan ambce wakatira saraona ye eta major atsukubaliwa receive ye kurukuru wajamba ukana uko na receive wanu mpaka zivoti zifanyishiha ambisabu dobanda la demuri tiratation wakan no na multiplier vigilance hatu parce que wandu joka surveiller zivoti zenu de majeshi na watsanu hara wa receive rahadisi rabuwa ra maingu yalio pia rayatoa donc aboge la demuri fanya tasu wa mirani hatu wa mijini hatu harmezi siwaza hatu idindi ni majeshi wa sirije warifanyia n'importe comment karjawahira rengaze disposition Amjawahi. karjawahi au karjakara zifikiri Poto la mando. lopoto na likuba lupande huo ndio kubalena na mapoto parce que abo sabjwa kabo wa mifu ndo afanyisha armaze rongo hizo ye kurukuru abo e kurukuru wabamba kwa ujua receive abo ila dimurielewe objectif hiyo ya ka abesengo anzao tiwatira attention na rwabuli wajafanya hizo anzao muone namna kaudi zevu zafanya wala wa jaza kunaambia jaza tu wanwahe seni izo rendera wambia zoti pia wazirwalia kwa jazitene na importance mono kata zevoti kajawazi wabo wakati hetse bari makati yao waone zeno ngozo pia matujizi wakati huo no banu ojizia tujua swida mama kalima ya shikomoriano ya ukabala mfanya naye mjoka mwende ngala mtone se example dizo ya dongo hamba habo ya do hamba au kana hai eji mkanza munde votije bokomi jini hani mdemenye makiesi mimi tibulo mjini hatu wa vote ama vote wani wa mtujeba na bongo joka baishe zokwela vote wa 2000% ni wa mtuje shayo keja tsone sakaba johunda parce que yo electorat mbabi titi armenti donc abwenrongo wendo abokana lo kutujitsa ngoferi bahanda ramazani chaguzi parce que wandwa sa wende warambu wa ukanazali akanti kajanzia kaja kanti anzia za halali hamia ekamno zarambi harma mbabititi rekedi mbabititi ya fanyishiha mbabititi ya wazi umonokata nganya journalist manyanyani enda ka filme izo zaka ujiro nsipa zo kuzar archive mziono wanotsi pia ono zendongo zo zonsi donc yabo ngwanungwa jua ukalali azali kaja kansa manda ilo legali abangabala ngashibida opposition ngabonu swajitsa abo henda no yode namna shayo no shayo yo fikira ba c'est normal parce que sauf ça dit kaja kamba kana de opposition amba de fikire ya hahe amadefikiri ya hahe yode nesa u indépendance totale kabatimru ya makwizi armo opposition kabatimru ya mdea leunsu jabanu wala nsumjibu yode haki ya yodo woni wa hahe yoti kaja abukati katina ndongo yansu yabo katina tandongo yansu baishe ti onondo wa ti kunambia yeser tuala wa ser tuala wa ndini wakane sekana yo opposition ga shukura sauf non c'est trop gono c'est ani toto utsona tamana zosidi ngora kambulida nizo ke des réactions yida uwezo ya wonesa yo haki ya hahe kabati mndo opposition ya jorema makalima ya uneswa ni doktori Sufsaidi zo pande wa haki shamimi ngamuoneso ezendongo za jiri ngamuoneso obanda kaula difanye poto parce que abora sara jua kema jeshi kwa sida koro kwa ja receiver hadisida sinao rajua zendongo zo tipi ya bora wataka dombidi wa haraya abweka uladimu batu sisi ye vigilance hatu mathalani rambe kaina bureau de vote ngari hantsa wando 20 haina bureau de vote wando 20 esaida ekele jeshi ngwanza jafanya hizo anza form labda ngwa juwa wandu sha kama jajoro hakiesi hapo yo mithali ya wone saka ndongo mongo mwezo kwa koda demori zitwadi donc udo msomo rautira armaze ndongo zini donc abwenge harmaze ndongo zila uhambakari jitsa borahenda karja jitsa parce que manadeo rijeru subuto na bakara azaditira isi wa hatu harme manda inadongo ivumbua daburauna kana hakansi hawamia metre mamudu ya hunda zevoti zila imbabiti kaunda derude
donc abenge hiyo de manera jirusu leo rajarambazi ndongo hizo watinamba tabu amina akangari njoho hari mumba no hema suala tsikahanza bwana Razida unibenulie ukananga mtu kwamba azali enyinyi opposition nyinyi ranziba la hata na bantu nganina ngao hindi mwazipua msuya hanyu wanja ndani ani kartua ona hata harma mabango ya siasa wale mangaruhona wewe nsubanu ngosungorongwa ikama banu opposition ikenganyi ngamrongo wao ibanu ngamwanao bwana ibanu deja bakishana tumfukare kwa le 23 Novembre ibanu ngabari na majja twanziani ibanu nyinyi opposition nyinyi nganyida ho kana kamra zanga liye makati yanu ye mndu ulene bwana hunu wamba Abdul Hassan Abdallah agwan wando hai abo bakisha na wando alobonze opposition bakisha hunu hamna wakafabina katujwa mjambilinda hubi wendo udungo jabano jokansi we jitamka banu katujwa kabanu ngwambo ilwa kumurambe Razida tolange bala abantu ngabari na maji mziona na mrungu wono hama winji wa hanu ane system inu watulwange waranje ne Mamadou ze Dosar ze Nurdin Burhan hama mngono hama namna zeritaswa kazi wazo ngazi waranje wakana kutsua na mbandongo yani iwazi yao kutsona tamba bamdiso wa wandu hao mkatsona tamandongo na wandu kaya kwatija sambi utojwa arosha wandu wa roha ngari waona ngwaro hao watembe yao wa receive yani waishiwe maisha hao shaka tujo opposition nziba hata na banu nganyimbidi nda hivi bon afikiri kama banu bo beji nganzuri lwana ndongo nziba ye opposition ndo wavumbo wandu wandu babititi atabdala Abdul Hassan wabangu wanwe bwana namna yiwana namna riwana buhamba rakar jason ziani ngabo garcia banu ngabo siao c'est la volonté de volonté du peuple de Rivutatia parce que ganzu ndongo nzima banu bo beji narikubaliane même si le outil tu anga msonziani mimi ndo mzima c'est facile à maîtriser wa Garona chatsaminga mnju sibana bakazi yana ba sibulia urongo hata idifeze nongoza ekanga mwanzo nhujibu na obezara ka unjonzi abantu warishilia uko na hele wa mama bismillah unaelewa donc abwenge vanu ezenongo zifanyisha mtsorenga ba exemple afikiri kabala hula Peru président par intérim hatolo et mtu waje na onrindi a démissionné comme dans l'obligation ya démission ou mtu waje na dimaranya Chatsile non, banu maranya, banu harmanti, y opposition Razida ne vaut rien. Mamadou ne vaut rien par rapport au peuple. Non, c'est une réalité. Ba Galia, et kanga mlindao, et kay maranya. Kushia. Okwa juju sonziani isokweli moja occasion. No aminifu hao watendea. No, balungu abondongo nzima ko ujo wakala dimurede wanarma zendongo zima. Vanu wojwa ufanya revolt amadi afanya hamali wala sidu ndo atendea na wonu wanu wasudi no bobe vanu kana zo discuter bukata vanu kawasi twambia ukana ngamhubulio ujeleza hata usale swala la ekanga manzu nchuzi sandongo ngamwelezo no tijao ngela dimwo ujisaila uje ureplike amna konga mhubulio ba hurongo ekanga uso swala ba ndo unjia no block awonsodaza nuruso hubulia ekanga uso swala abukana wasudi ba voilà unaelewa parce que dinamna rushida rele wanara mandongo wonu hao onwanyanye wanaje mwaelewe zikondo barushikanda rwasudi banu ubahanuka undoriliyo leo reka Mamadou reka Nurdin Burhan reka Dosari reka Ndami reka Mwinyi reka Hassan Hamadi reka Tijindo ndo kunambia Elarifu reka Ahmed reka Janfari gono Ahmed Said ancien vice-président wao deja ngami Armando Shenda unaelewa riwasudi karna wasudi ndo mengo mitsa magamba na opposition ngamida mina wanga mtsida minawe karna wasudi karna ushida riwasudi ndo mengo mitsano ndo mengo minane unaelewa wao ikawa komordo walinda watendo soni esa yongo jo maîtrisewa yabo yotsimba nejo ko dumu banu zeno ukaundu maisha madziro ya wasudi harimenti ya komor banu kaundo lio nezendo ngozonsi pia. Oui, effectivement, il a dit muando siasa watende. Sho wakati usa ujabadwa singa sarma ndongo nziza ukanga rythme we ndongo zatu. Leo hamba ndondo bana sadi jusqu'à maintenant et mandat ya légal singa rikonteo. Et mandat ngari compté mandat légal ya kanga data de 26 mai 2021.
na wao wafanya chaguzi Jajo amba tuamba ukana aba wasana ngo tuamba izo ngo ngwambo izo ratuzikubali zo sati ujibu kezo katazikubali ya 2019 katazikubali abo kuti musana maswala ile ele swala azaliti president yo fahami yodo upande wa wodo upande wa hahe taminga fahami haka kandida 2019 haka kandida mkabazima harimo makandida haka kaya atamzimba mkabazima tamzimba twongeza tamzimba haule saukana mandaza ni legal yodo pande wa hahe ya legitimité yodo pande wa hahe voilà legitimité de ko considérer mazeno ngozo ntipi ya manzano wangu baneka rija banu bobeji nganzo welewe e karja rito azali maudu rihanti president consensuel wonelewa ya bongi ujoka legal chacun n'a aucune légitimité parce que légitimité nge revenait au peuple. Donc bah si on a annoncé qu'on a le peuple ou a refusé constitution parce que le peuple de Wenji ou quoi déjà déplacé. C'est là où la légitimité de la constitution du code de Mikaï. Les cas où on doit qu'à déplacer ou à dépasser la majorité, plus de 50% des inscrits. Il y a une légitimité, il y a un référendum, il y a un kaya. Mais 7% du déplacé, il y a une légitimité, un référendum, il y a un Haïti. Il y a un kaya kanti yabo, il y a un jadjihanti, fait tu sais jadjihanti zanfou, harma 2019 abo ni légitimité ni légalité Haïti. Parce que ngarjua ou ngarambua namna se fout quand zajiri. Donc abo ni légalité ni légitimité Haïti. Et légitimité de tout comme rajini kazanfou, banu tsamba ndondo, et ya tolwa jana Pérou, ou président par intérim. Wakana et légalité za yabo. Chez légitimité Haïti parce que maraya ou haraya. Donc, les Wao Azali Katsinar ma légitimité. Parce que Marien Komori, plus de 95% ou Amhara. Donc, Abukaba cette légitimité, Harma Zendogoïs. Donc, Harma l'égalité, des Kaléo, et quand on doit voter référendum, on a dépassé 50%. À la fois, quand on a déjà l'élection présidentielle, on doit sentir qu'effectivement, Azali a voté. J'attends Wahuono, et maquillé, si son nom de journaliste, ou un journaliste numéro 1, Wahao, on est là. Haka diffusé et maquillé si on essaie namna ndo la rapplier au fichi na mbira hasiji ezo pianga zidi wazao badi sina mémoire courte on recommande donc abwenge enganyinda abira nzima ubande ko e opposition ngi obanu ngejita risha harma zindogozo tanu kaboka nga mtungo enda mbi badi banu karna ushinda arambe gala no naswala mtiti wanungambe ukana opposition zembe mwenda ora ndi domisa tabanga mtuko ta chef opposition zondrabo kama e chef opposition ba mamadu taminga mtu amamadu nabo riwonuka ngabukura katiju wao ngabukura yakaya ukana ngabo wandu wamwinyi watokubali no leo ngamina ushahidi taminga mtu ngamina ushahidi ukana nusu ya nzembe mwendao yontu amba kamuzo amna ushahidi ngamwendao mbiyo ili mzime sente ngabo mabunje kamfanya ukana wanukeje ka ubidi wandu wamwinyi bankeje ka ubidi mamadu yatenda ukana mamadu ngapirizo ngabo wandu wa mamadu bankeje ka ubidi munyatende bane sentenge lati mwiro izo mabunjiro hata mpaka leo bana unambia bobeji tsa hurongo wakati mwinji unambia ndongo ko mimi dhamana mhu wa opposition njaporo kama bunjilio zendongo zo zahamba ekangara nzodo interprete zo ndomba onziani mabunjilio kufanya pia ye front ye sentenge koyabo parce que ngela demande wa elewa banu mwinyingi harma union de l'opposition et partir de ce Sheila, wala wandwa kama candidat, wandwa kama candidat ma élection présidentielle, wa kama candidat ma élection za gouverneur, wanda wa fakulo oboye yakiao. Wala wakauja créer sente, wala karna ujwa wazima, izondrabo parce que yo hakiao wa hiyo ya ukawahibiwa na hongwara mbwao ya wahibia katso inge banu. Donc yo légalité ukaikaye kina umenya banongo tsoka uyonse. Izondrabo ngamjeba nzambe njaba mluka na ujwa unongo na banu wanotipa kwa tsonanza wanotipa kwa tsonza mwinyi wanotipa kwa tsonza ndobi mamadu etc ngabo mrema ngabo ado hindini ngonelewa leunga bando ajomba ukana lewa bonamba ukana ezihibu iliwa ijaika uhaili ya ilela yaboketsone sakabo bando ajomba kabo ngamremo sambi ngono izo interpretation do tipiambao ilo muhimu hindi dokana ye sente ye comrade ye union de l'opposition ye nzadze mwenza irumbi ye kunambia enem nzuani a marche wonelewa wandwa onti pia wakantingo harma front walu faransa tena wandwa tsanganya ngwadwa harma zindongozo zonti pia donc abo hamba ukana leonga remana yo pade unrachina gamrejeba nundondo
kan govumbu kana de mwa esente ono tipanga mjo yuhamba mwenye baraka kabati mba conteste legitimité yae osonimatu ye mwa opposition yuhamba mamadu kabati mba conteste legitimité yae harimo mwa opposition abasanu ngaburlo na arme front zimba uzonsi pia ngizo Buhari wanroti pia ngabo conseil ya décision ikore ngwabo haina fuvuna livumbo abo bokamdo ka representa wa hao yabo donc abenge kagara nzori dunge irele yaho wandu zondu wambe honziani izo kazi sarma omkonsi wa hatu garsi bandu wazima ngarendele yao i objectif yatu alifanya azali kati president 2021 shayo ndo kwamba jawe hanyo abaya razida justement shabatu sisi abanzozi tendwa katso jarkensimano enamna basi abo utirile namro ekatso ambianga mupisho tiulalika uje ule sasita utiyodo na bengo piho indi engo shipi hoje ushibulie sheshaula shiro unibulie hai sheshaula shiro ata 2021 kumbe sasa position ebanu ngwe zo kando ata 2021 kunizankata ebanu kutsura mbuwaze ndo kwenda mnazendeleo eju uparona upandwanzi wabahano ele kutsona imijipi ya mijora wala tsondu kwangara contrôler c'est la voix du peuple lwanzi hauze ndongozila esenyi pando zanzi wazo tsipa c'est pas l'union de l'opposition si c'est ente bandu ya miji wajuhar mandamano na muhana anukaja una mure banu mure nikamtsina wandu banuga bondongo ebatu wakati ebala wakati rakafanya mandamano moroni yatukafanya malanura jina katsi moroni ebala kabaja kawandu katsi mpaka moroni kuna mribulie strategie hatu jarketsi banu strategie hatu jarketsi banu garsina strategie ribatize uredar mazeno gozinu riwasudo buya emission hatu garomba mungu watiti hata jamu harmonisi hatu na hiyo sifikira titi hizo fikira nku za wanisata rwasudo banu yabo abenge kanga manjujel ketsi banu jerambe kana na mjeri sonziani rimtoe maudu badi yonyango uzamba yonyango uzamba sha eskinge joka urende shaba rijeramba no donc il a demuri tartibishar mazeno gozinu donc abenge bobeiji yutsinungu yakanga riwao na mro na mribula bona bangarpi hao katina batabutsoka uyonzi izora jo hutajia leo lezifanyishi hao c'est bien garambu wao ukepe plus lemewa mimi ba nabira mimi tsika mitsamihuli hazini ujahunu heni ba nabira mtozidwa rilemewa na mramberi sonziani hai yobo bejo yatanga minotomanizu kandwenji ko hambia zenongo hizo mimi onjuao rilemewa zonizo warambia 2019 warambia azalibeke gongo la mnazire ndanga jomshinda ya hundu voti nabo hende ya hundu voti katanga voti chantswa ni majeshi nazo hurambia no kajamba ukana baishe gongo na mnazi ngujo majeshi wa jore ngawo mniki zo karjazamba izo kamta kauzi jwa karjazamba jinamna kazo mbukana kajamba ukana baishe gongo la mnazi linde majeshi wa jore ngawo mniki asalare ngwani kwa ni majeshi iyo ngo ya tsatsanda bubira ya vote asat avotono ndwanga ekaruna tarmaze legali tarmaze vote si azalika jakata 5e zondo zi otiponga zijwa donc yoga tukamba ndongo ko tsatano goza zishan katsatano goza zishan armaze ndongo hizo donc abwenge banu izora hamba banu katamba ndrabo ukabeshe gongo na mnazinga wa maraya kwa jovotile gongo na mnazi izode zajiri ashasile zajiri wanaelewa zajirisiwa ni majeshi warenge wafanya bureau de vote kadobalo a 16h bureau de vote so waziwa maze na one majeshi wa dubu 5h du matin ze vote sa zijaziwa mwali zinongozo tsipia zonizo anzoke nsuzambe wanaelewa ziwa zisana zikazo kifu rishia apele ukananga bo wandu wa lobonze mkinishi hawa madhamana opposition na wanasiasa wajivombe waje banu waje wanjeze mvu ya ukanebe zenongo zinuko elingizo nziani ngabo wandu walota yanjabu bubeiji ekale uhamba ngondo itondo ala le tsanzeno hanyu ejoka kanjabu abo hindi abasanjabu ya abo basi wa komori zenongo zinuko nziani kajamba garanzao tiji François Hollande na tidovina wa onti pia waje komori esigaro hatajaona mando wendi wawana wa komori ekale wabangaranda komori uwele man fetsoba unoke komori honro inetsi hao watambi hao do wasaya watambi hao do na hao watambi do karibu nao watambi hao dasi wanzani wao dasi wanyanyao wachamba ngatori tsanganye uwele mal bali ko satano kuzandrabo yabo ni mimi sina programu yamu sheka zamba awizo kweli ngamina tomanizo kaide mbana elazimije wakati uhija wanrotsi pengwa jundi harmwenzi bokabati mna bwende akensi da ubini bushi chawaje ko morimu hao ele ungojo kauzidwa tijomo hao na keda warizia urti pashi shwarizir tinjiyar mtsi atu tsena yo abo gojuda tsahintsindwa china waribe
ahikawa jawa rengo wabe hamwaze prison yo feria hao shoka kwa bulia wanjiar metsi hao iyo iko tendwa jina gamina to amanizo kwa ngwa joji mna kalima na kadhani mvuri za bwana Razida wanungwa ni noka banele 23 November kando usiku akala dino college electoral ikonvoke warisha ukangabo wajibu position jani zilo zishangira zilo kinyumenezi wano Faransa walo hunu wajihudumu waje waonese ranzia aba ukana wajumdunga azali yabo hata mpaka 2020 je wa mhunwe hazima izo nongo zinu ngazi twadidi wao njambo vumbo strategy banu abone mabunjiliyo hanyu mfanyao na mtalo nongo zinu wajisha tenda zinu banu ngabo ndongo so twalibo beiji ngofikiri kana leo ekanga ruonao hamadi amnao hamba iyo ka juma juzi mijimi jua fanya maandamano ngawona watangabo ndungutse zimzivurizo tsujondo daba zifuriza ngofikiri kana kanalize force no ramba banu wandu na dwele wandondo parce que wandondo watara jambo na mnaendo ajira baishe rambu wa kana procureur esquila banga wandondo akafanya elimu azaliba hatunda le Tanzania ndarimo ndini investituria makufuli ndia kautaze buhuriza hiyo ende bujo kamba katija bokweka kade kamdeka wakafanya elimu atazaliba akafanya elimu ekenenda Tanzania kufanya elimu wakwesha mbeha hiyo wanyanyansi pia waje habaki awenda kautote donc awenge banu le 23 novembre derma l'égalité constitutionnelle et la dimwe convoquer collège électoral et kaja convoquer il est responsable na hindi il est responsable aba convoquer garji hudumu e majuko ziabo na ngwendi bukaja bakati ngasina mizinga ndura wan garji hudumu rabe no zina gozintsija gachokiriso nziani est-ce qu'il y a un problème jimna kangari izendongozo kata zidia ribeshia no mjudumu wato shauskila yopando ambali ala ainu bilainu asinu bisinu alkisuji rajalo sanganya mazendongo zino do bali namkaba wajosi ngarji hudumu na bora chidumu karja jizishia karja mzishia hata abeshwa barua mbisha barua abeshwa barua kangela dimu ya convoquer conseil constitutionnel muyone barua hiyo ribeshia Nations Unies ribeshia Union Africaine ndonsipia kabati banuradziha ya ukale 23 November ngaromba mungu college electoral ikovokewa kushabobeji bargamina hadisi na Tanzania be ebanu gartsongonjia uhara wabure banu ujuzi banatoka mali halashisiwani hakawira hapasha vedeti bala habiri banu watoto watitingwa rompira omri horiho hara atoto da obini nyima shwanza hai isuka mjasi juwe zinongwezo watoto warengo wafungwa watu warengo abojo polisi basi abo tsu hazamba abasaini ndanambia mndu dhamana mshi washinga mashwa oja wala polisi ndo wala tutatitu akaura mpira twachile saje huyo oli akafanya nsihunda runyi mashwa dunge nsiacha sa ai na hori waboni mafenya chabonyi mafenya mndu kangu mara na hori ho ngarikubalio ufenya wo probable ewa ngarikubalio wo probable ngarikubalio ufenya huo odimana ranzuri utwali rutiemvu changa mkubalio kana ngarsarma ufenya mndu twanziwa yaloba nataleo wala zidakara kazosa zikazakifu Abdulrazak Razida na swala mtiti na kanzani mvurize yabo ibe message hindi majobeshe wanrunda nya kana minga mtula uzireje ka wanrunda ni wasawa hisabu ya ukana mabunjilo ya hanu mabunjilo wa kafe na wababo kana wajala te kafe kedukaya bote kafe bahisa kedukaya ukaoduka kafe ya mabunjilo banu kezia wababo kana badi sarleme waranzi wala hata na banu ngo jumato azali ngujolawa chaito bacha lazima tuone namna mkalibakia na mimi na wewe mwenzanzaya tsona ameshaulanga shomo hiva mwenzanzaya yuna ameshaulanga shomo hiva bobei abenge utsikeni harara ewa hina mdulu nanzaya yenda bala yezino akatetso njopani bomai bona tawshinaka jaiva yudine mna komorwa liyo shahulana mshibulie shive chijwa ujiba babanu zembana zahatu kartsaba fi wandu kartsaha kartsina mizinga kartsina hindu hata shonde sho kartsini chuma na kana katsobela shonde ngwajele dwara masima kupu ya kavolovolo no antipia zongozi juo sito tubonziani jabondo tubonziani adrapo za komori tsezinu na banderoli za uhambaze fikira zahatu abakatsele wandu bwana Razida leo tarehe 16 ya November mbo banne le 23 November chaba banne le 23 November no mtsidwamba datera tu prononce ramba banu a partir du 23 November ngarlindao
ye dini ye convocation ye college electoral ngarjwa ukakana hitoa ya wesa dungabo ngezamana ndongo yonyangu bubeji ebanungo ndina ndongo yonyangu hamba shana na baho yozinde zitedwa hizo tizama hudu tizaleo kukubalize ndongo hizo warasiba kuno dwa usamiza na bendongo tushidana zamba hauna bendongo kumaudu tushidana zifanya yokena ukiri unibulie bona bamjipango ngamjipango kauno kangu jwari funge na jari funge mtujipangate machihisa basi yude namna namo kama balari paro kana mru mtujipanga wanu mure shofa ngala mo atema machisa basi sada opoise mvu yokiri abutse namjipanga uti shanga binatamanizo kaside helilo banu ngari shofeo mtujishofe banu hata wa komori wandu wa komori ngono wa komori namna kaundu alio banu kaundu wasili abengeri tsikena bahara right kauyo shangora amingori kinuko kawana kantira shofa aminifu kantira shofa ya bure garsina shofa ranzore mpiranga joro mpira katwala dimorure ngarjo hura kamwa. Marhaba na uraza kurazida hamwiso message mna kalima mtiti ula hawa komori. Zonjamba ha kalima la mwiso dokana ranze komor. Komorina rianzi bani hatusansipi. Zonrabu zalika ula dimkia sailewa. Za kweli lazimkia sailewa. Ikaye mndu mlezi lazimkia ilewe kasa afanya mahamine wanusu katujua hafanya hindini. Hasiba budi namna baldienti. Kabati namna yude namna kabati mtu jua baindi wanaja mungu namna ambao kana izo sidi ramba ochanga wa komoru ngwanzo zitendwa badamna batu namba kaungu ambao ochanga kabati komoru ngwanzo zitendwa azingozo nsipia de helino donc abo nge izo njo hamba na makini ranzensi hatuinu banga sina tomanizo ya ukaintinu ngyo na furaha ya wochanga gaza rambe rilani manama tatsuono jana Marie Le Pen asibutingu kriye kana zimuri encadrer maore jana nabo na bolu sala kada mur libirili voilà arbiwa basi abo tikena baharara basi gasina tomanizo kazalika nombula azadi ya huzentinu hasabu anza kensar maezi inde asejezo Marie Le Pen yanzao manar zamba ezengo super zamba obanu katino goto zamba haukuli ukuli arungana mana hende ule ndaba fanya conference na Macron oskanda huza 150 millions d'euros kartujo mapesa yaneda huru ajena ba organiser conférence de bailleurs de fonds yandrabo batuka hata mrutsoka uyonsi ba shodo baka succès kabaja succès helila president wa Kamila sunda president mwanya mshangiria telese ma president unaelewa yo mandoni amba ga organiser dina Macron karjaona Macron karjaona ta ministre wa Macron iriwono ministre manzani wa la milswefu ajar mo ouverture adungenza ndeza unaelewa mana zono nese ola kada wanzani kajarongo waya onesaka au nom de Macron les gens vont s'y donc échec in roof haina ndongo ndo asifanya ngasifanya échec parce que nisile mna kaula dimu ntiendele nisile mna ntia kaula dimu wasudi abongengi na il est temps ya ukaya ilewe ya tikensi hailewe hana mna imba jina wassalamu alaikum. Marhaba waangalizi wa tukufu wa Facebook FM hata mpaka ndabo ngarjo kaza kifumano kare le wandu na temurtala zuzisha zadakara kaza kivu zishidia na jumla haniba na wakanga mzuri fani mission special wakatenda unuo. Okay, marhaba menshi. Shukran. Marhaba. Marhaba menshi.